Dapat mo lang hangar natin ngayon, hangar. Okay na. Okay. Easy 2 points. That's it. Arisala nagdadala ng bola. Wala. El de la Cruz nagmamadali. Pinasa kay Serpita ka. Basket. Ito El Esterio di diskarte. Pinasa sa ilalim. Natapik ni Sir Tablate. Presyon, kabila. Sir Tablate, paso Sir Malinaw. Wala, hindi nakapot ang rin. Nakuha Sir Salas. Wala pa rin. Follow up ni Sir Pitaka sa ilalim. Naka-tres na. El Estero. Paso Sir Hermino sa 3. Basket. Pangalawang 3. Back to back. Sir Tablate didiskarte. Pasoy. Natapig ni Arisala. Rain or shine. Sir Tablate, maglalabas ng bola. Paso Sir Pitaka. Sir Pitaka sa ilalim. Wala. Nakuha ni Sir Hermino. Paso Sir Daroles. Sir Daroles. Pinasabay pa. Sir Malinaw ngayon. Didiskarte. Papuntang Katarman. Binson. Sa Binson siya pupunta. Tumira. Basket yan. Bowser. Nagdadala ng bola. Pass to Sir Hermino. Palakas ng ulan. Pass to Sir Daroles. Tumira. Wala. Nakuha ni Sir Malinaw. Pass to Sir De La Cruz. Nagdadala ng bola. Nag-goy. Pinasa sa ilalim. Wala. Muntik lang. El Esterio. Nagdadala ng bola. El Esterio. Bumangga ka sa pati. Sir De La Cruz. May tawag tayo. Nagbastap. Sir Daroles. Tatapik. May foul tayo doon. Sir De La Cruz. Side tayo, side. Lumalakas yung ulan na. Rain shine. Arisala didiskarte. Arisala paso Sir Lod. To Sir El Esterio. Wow, ang ganda doon. Wala pa rin. Nakuha ni Sir Daroles. Wala pa rin. Nakuha ni Sir Tablate. Sir Tablate ngayon ang ganda ng bola. Hala, sige. Sir De La Cruz ang ganda ng pick. Natapik. Sir Lod, paso El Esterio. El Esterio, didiskarte. El Esterio, paso Sir Hermino. To Sir Daroles. Wala pa rin. Maalat talaga. Sir Pitaka, paso Sir Tablate. Sir Lod, paso Arisala. Arisala. Paso Sir Lod. Didiskarte. Wow! Ang ganda nun! Sir Malinaw. Paso Sir Salas. Ay! From San Miguel, Birmin. Arisala didiskarte. Papasok. Paso Sir Hermino from the baseline. Running shot.
Wala! Nakuha ni Sir Malinaw. Sir Malinaw, diniskarte. Papasok! Wala! Nakuha ni Elisterio. Elister ngayon, naghahanap ng mapapasan. Hindi diretso niya pa sa Sir Daroles. Malakas ang ulan, pero hindi iniindayan. Sir Tablate, diniskarte, crossover, ang ganda. Wala, sa kanya pa rin, natapik. Nakuha ni Sir Lord, nakuha ni Aristala. Aristala nagmamadali. Nakuha ni Listerio, ang ganda ng pasahan nila. Sir Salas, pass to Sir De La Cruz. Sir De La Cruz, diniskarte. Naghanap ng mapapasahan, pass to Sir Tablate. Ginamitan ng board, ang ganda. Sir Lord, basang-basa na ng ulan, hindi pawis. Dos lang, dos. Sir Hermino, sa baseline, nagpaikot-ikot. Oh! May foul. Jambol, jambol. Boy, luto ka lang, boy. Sir Lord! Oy, ang ganda ng pasa. Kitang-kita. Arisala! Wala! Nakuha ni Sir De La Cruz. Paso, Sir Pita ka. Sir Pita tayo. Oy! Sir De La Cruz! Sinimplihan lang. Sa gilid. Sir Hermino nagdadala. 4 minutes and 30 seconds of this quarter. 10 to shoot. Shot clock. Arisala! Basket! Sir Malinaw ngayon nagdadala ng bola. Pass to Sir Tablate sa 3. Wala na kuha ni Sir Hermino. Sir Hermino, pass to Sir Lord. Pinasa kay Arisala. Basket! Masyadong mainit ang labanan. Ayun na naman, nakuha ni Arisala. Pass to Sir Daroles. Dinakdak! May kasama pang foul. Horsepower! Sir Malinaw. Last throw. 5 points pa si Daroles, 5 points siya. Basket pa rin. Sir De La Cruz nagdadala ng bola. De La Cruz, basket Sir Tablate. Ay, natapik. Nakuha ni Sir Pitaka. Basket. Sir Lord yun. Nagdadala ng bola. Pass to Sir Daroles from the baseline. Wala. Nakuha ni Sir Tablate. Ginamitan na ng mga patapik-tapik sa taas. Sir Tablate, raragasa. Wala pa rin, sa kanya pa rin. Pabawi talaga. Kumakamada na. Talagang sinisiguro niya ngayon ang laro niya. Pass to Sir Hermino. Sir Hermino naman sa ilalim. Nakipagbalyahan na. Sige. Wala pa rin, sa kanya pa rin. Nakuha ni Sir Daroles. Sir Daroles, nakuha ni Sir Malinaw. Sir Malinaw pa rin. Oh! Pula ng blue. Pula ng blue. Okay, tumitila na ang ulan. Arisala, pass to Sir Lord. Sir Lord diniskarte. Pass to Elisterio sa gitna. Wala pa rin. Oh. Wala. Bansik. Sasakit katawan mo dyan. 2 minutes and 40 seconds. Sir Tablate.
Didiskarte sa ilalim. Sir Tablade, Sir Salas. Wonder Nowitzki! Ministerio pasa Sir Daroles. Uy, wala. Nabitin nga lang. Ang ganda ng pasa. Sir Vita ka ngayon. Didiskarte. Wala pa rin. Nakuha ni Listerio paso. Rizala. Sure ball yan para kay Rizala. Sir De La Cruz. Paso Sir Vita ka. Perfect. May foul tayo doon. Sir Lord. Okay. Tumitila ng ulan. Wala. Tara, sir. 2 minutes of this quarter. Sab! Dampoy in. Narisala out. Oh, magluto ka muna, Dampoy doon. Lumabas ka dyan. Ministerio nagdadala ng bola. Didiskarte. Pasto Sir Lod. Paso Sir Hermino sa baseline. Wala. Nakakuha ni Sir De La Cruz. Bumaba ka na nang hindi sumakay ng katawan mo. Oy, nakakuha ng pasa. 40 hours. Nakakuha ni Dampoy. Dampoy, magluto ka na. Dagoy. Paso Sir Daroles. Sir Daroles. Basket yan. Sir De La Cruz nagdadala ng bola. Didiskarte. Naghahanap ng mapapasahan. Paso Sir Tablate. Natapik ni Dagoy. Nakuha ni Sir Malinaw. Kinulang. Nakuha ni Sir Lod. Sir Lod. Paso Dagoy. Paso Sir Daroles. Kinulang pa rin. Nakuha ni Sir Tablate. Sir Tablate ngayon didiskarte. Didiretso. Basket yan. Sir Lod. 1 minute for this quarter. Last 59.4 seconds. Natapos ka naman ni Dago. Paso Sir Daroles. Sir Daroles sinakdak. Basket. 50 seconds. Basket para kay Sir Malinaw. Elisterio Didiskarte. Elisterio pull-up jumper. Wala pa rin. Nakuha ni Sir De La Cruz. Sir De La Cruz ang mamadali. Namawali po ang mga wala. Dilaglag. Ang ganda ng pansa. 30 seconds of this quarter. Sir Hermino narakas na sa ilalim. Wala pa rin. Nakuha ni Sir Tablate. Natabik. Sir Tablate ngayon. Sir Tablate. Didiretso. Wala pa rin. Ginulang. Nakuha ni Elisterio. Elisterio to Dagoy. Dagoy. Pasto. Wala pa rin. 8 seconds. 5, 4. Nawala ang mic. That's the end of the first quarter. Okay, tumitila ng ulan. Kunti na lang. Back to the ball game.
Okay, tumitila na ang ulan, tumitila na. Ulan natin, ulan natin. Boys, damo ni mo ka, ang kanina na ka. Amin. Bravo, bravo. Ito na mamaya. Pula, pula. Green ball! Sir Tablate, paso Sir De La Cruz. Paso Sir Tablate. Sir Pintangan sa ilalim. Paso Sir De La Cruz. Sir Pintangan nagbagbalya ka na. May foul tayo doon. Bakit? Baba yung foul, baba. Wala yung walan. Nice rep. Bula. Hold foul yan. Termino. Hasgo na. Galaw. Sir Tablate, sa ilalim. Sa kanya pa rin. Uy! Pasok na yan. Galaw. Talagang sinisigurado na. Sir Samson, paso Sir Antona. Sa ilalim, nakuhoy kulang. Nakuha ni Sir Tablate, paso Sir De La Cruz. Sir De La Cruz nagbabate. From the baseline, ang ganda ng pasa para kay Mije. Nakadali ka agad si Mije. Sir Hermino against Sir Tablate. Paso Sir Innocente. Boy, ang gandang pasa. Gandang pasa nun. Safety talaga. Sir De La Cruz. Naghahanap ng mapapasahan. Matalas ang paningin. Paso Kacho. Napakit. Pero may pahul tayo doon. Osmarat. Gago. Ipangilang foul na. Kasama yung reklamo. First personal foul. Sir Tablate. Bang! From the parking lot. Sir Samson, pass to Dagoy sa tres. Pass to Sir Tablate sa tres. Wala na kuha ni Sir Hermino. Sir Hermino ngayon. Nakapakal na. Dagoy! Nag-break! May traffic! Klarong-klaro! Klaro yun! Tumitila lang ulan! Wala nang ulan! Tramay doon. Sir Pita! Paso Sir Binakmo sa tres! Nagbabalik si Sir Hermino! Umaraga sila sa ilalim! Pinasa kay Sir Aduna! Boy, ang ganda ng pasa kay Sir Pita ka! Sir De La Cruz sa naman! Tumabit kayo dyan! Sasakit ang katawan ninyo! Basket yan! Ang bilis! Kaya na! Hala na! Reno Sante de Discarte! Naghanap ng mapapasahan! To Sir Samson! Tumira ng tres! Wala! Nice D! Time out! Okay na! Tumitila ng ulan! Wala ng ulan! Okay na! Back to the ball game! Pangulan! Balikan tayo! Tumitila lang ulan! Hindi tayo mabasan yan! Hey! Tablate yun!
Pass to Katso! Katso! Wala ko. Basket! Para kay Katso! Sir Samson, didiskarte. Eleuterio, Rumagasa, pinilit. May foul tayo dun, Red. Hosball, Red. DJ. Fourth personal foul. -3. Sir Samson, didiskarte. Ang ganda ng pasa kay Dagoy. Nabitawan lang. Sakto na lang si Sir Samson. Okay na, wala lang ulan. Tumitila na. Sa 3, ang layo. Wala na ko na Sir Pitaka. Basket. Score. Swing sa kabila, swing sa kabila. 34-42. Eleuterio. Diniscarte si Eleuterio. Ginamitan na ng katawan. Sinasagado na. I-adjust natin ang ring. Paso Sir De La Cruz. Wala. Dalawa sila. May foul tayo doon, Red. Nalito. Kung asan daw yung mula. Wala na mata. Galaw ha, galaw. Okay. Lahat pumalaw. Okay. Lapit. May foul tayo doon. Sir Tablade. Ang foul doon. Sir Samson naglalabas ng bola. Binalik sa kanya. Paso Sir Inocente. Para safety ang bola. Pinali na. Dagoy sa 3. Wala sa kanya. Basket para kay Sir Inocente. Oh, ando na. Pinasay ka siya. Nabitawa. Nakapikit si Katso. Madulas na ang bola. Okay, Sir Samson yun. So, Eleuterio, sasakit ng katawan mo dyan. Sir, ala. Oh, may foul tayo doon. Basket run. First personal foul. Ano yun, Red? Basket? To. First throw. Basket para kay Sir Adona. Last throw. Wala. Nakuha ni Sir Pitaka. Pass to Vijay. Back to Sir Pitaka. Sir Pitaka ngayon didiskarte. Pass to Sir De La Cruz. Madulas ang bola. Pass to Sir Tablade. Kasamang foul. Too small pa. Sigurado, babawi Sir Samson dyan mamaya. Yung mga acrobatic shot, lalabas yan. Too small! Inapakan pa! Last throw! Basket! Last throw! Sir Samson, babawi ngayon sa toast ball. Mga acrobatic shot ngayon. Sir Samson, ang gagawin? Pass to Dagoy. Oy, grabe naman. Klarong-klaro yan. Dribble muna. Mintin lang. Oh, kung madali, apat tayo. Round robin to, apat na round robin. Look, si Mige. Nakakuha ni si Rabola. Oh, travel tayo dyan. Maganda. Hindi nyo alam yung referee natin galing Olympic pa yan? Dalawa na yan, galing Olympic yan. Balik. Kabila. Oh, travel, 4,000. Nice one!
Elisterio nagmamadali. Elisterio, walang side mirror. Basket yan! Ayun, nakuha ni Serradona. Ang galing talaga ni Serradona. Pag nakainom ng gin, pinasa na kay Jerry Nasante. Sige. Elisterio na naman sa 3. Wala. Nakuha ni Sir Samson, babawi. Wala pa rin. Nakuha ni Sir Pitaka. Sir Pitaka ato Sir De La Cruz. Paso Sir Tablave. Paso sa kay Midget. Easy 2 points. Sir Samson babawi. Paso ni Sergio. Nabitawan ang bola. Sige. Sasakit katawan mo dyan. Sige pa. Sir Samson. Excellent defense. Daguhoy sa 3. Wala pa rin. Nakuha ni Sir Tablate. Paso Sir De La Cruz. Nagmamadali. Paso Midget. Nakakarami na si Midget. Tacho. Sige. Paso Sir De La Cruz. Babulwas ang bola. May tawag tayo. 3 seconds. Ang ganda ng laro. Asin game. Madulas ang bola na. Sige lang, wala nang ulan. Tumitingin na. Ando na. Natapit na. Nakuha ni Sir Tablate. Walang tawag. Sir Tablate. Nagpapugi pa sa ire. 1 meter yan, 1 meter. Okay lang. Siapa na? Sir Samson diniskarte. Pastor Listerio. Batras sa 3. Legend. Sir Tablate. Paso Sir Pitaka. Nabitawan. Natapik na ka ni Listerio. Listerio paso Dagohoy. Basket! Sir Tablate ngayon. Duminiskarte. Sa 3 from the parking lot. Wala na kuha. Oh! May foul tayo dun. Foul rep. Aduna. Substitution rep. Sir De La Cruz out. Sir Malinaw in. Okay na. Tumitila na ulan. Wala. Labas. Pasok sa labas. Sir Tablate. Didiskarte. Sa 3. Wala. Nakuha ni Serradona. Pinasa kay Sir Samson. Sir Samson paso Dagoy. Tinilad ng fake. Ang ganda. Ganda ng fake. Score. Sir Malinaw. Didiskarte. Nagpaikot-ikot. Balarina moves. Ang ganda talaga. Iba talaga pag pumapasok sa Binson ng Katarman. Sir Samson. Wala. Nakuha ni Sir Tablate. Sir Tablate. Nagmamalik sa 3. Wala. Nakuha ni Sir Pitaka. Out of the line. Nakatapak sa shoreline. Score. 46-50 remaining time. 2 minutes and 42 seconds is brought to you by Whisper. Dagoy. Wala. Nakuha ni Sir Tablate. Hinahamon si Sir Samson. Sige. Nakakasada. Pinasa kay Midget. Nakuha ni Sir Tablate. Natapik ni Sir Radona. Kita sa CCTV. Okay. Midget. Sa galing. Nagpaikot-ikot. Kato. Hinuhuli yung bola. Foul. 3 seconds. Foul. Listerio. Pangilan na Listerio. Okay lang yan, Lex. Papasok yan. Dalawa lang. Sino lang natira? Isa lang. Isa lang. 8 seconds shot lang. Wala. Nakuha ni Sir Samson yun. Sir Samson. Paso Dagoy. Natapik.
Remaining time. Yax, pasok Yax. 2 minutes of this quarter. Ministerio, wala nakuha ni Sir Tablade. Hinahamo talaga si Sir Samson. Nasa likod na, paso Sir Malinaw. Wala ni mo. Wala rin. Sir Tablade. Nakuha ni Sir Samson. Sir Samson, paso Dagoy. Dagoy, paso Sir Adona. Basket. Ayan, nakuha ni Sir Samson. Dinakdak pa. Basket. Sir Malina ngayon. Dumidiskarte. Paso Sir Tablade. Sir Vita. Basket. Remaining time, Sir. 1 minute and 27 seconds of this quarter. Ano na ito? Panayon? Foul! Tapos, counted pa! Foul counted ang tawag doon. Doon tayo makalo sa referee kasi galing sila ng Supreme Court. Last throw! Basket! Sino foul net? Sino yung foul? Ministerio, second personal foul. Referee, makinig tayo sa referee. Ministerio, sulo na ito, tulo na. Dalawa pala Sir, dalawa pala. Sir Samson, babawi sa tres. Wala, kinapos. Nakuha ni Sir Tablade. Paso Sir Pitaka, nasundot si Sir Samson. Wow, nagpaikot-ikot na. Ginamitan na ng mga acrobatic. Ando na kay Sir Dagoy kay Dagoy. Dagoy! Nakuha ni. Nagawa na. Madulas ang bola. Elisteria sa ilalim. Ang ganda ng pasa. Bumawi si Elisterio. Sir Tablade ngayon nagmamadli. Sir Tablade diniska pero makas ka. Ginamitan na. Sir Vita ka follow-up. Basket yan. 35 seconds. Sir Samson, paso Sir Elisante. Oh! Trouble pa. Ibalik ang trouble. 25 seconds remaining time. 25 seconds. Ay, nakakuha na naman ni Sir Samson. Babawa ito. Dagoy, Dagoy. Basket. 19 seconds. 19 seconds. Sir Malinaw. Hasetri na. Patay na. Dagoy ni Miji. Paso Sir Vita ka na. Vita ka na. Sino lang ang court. Last 9 seconds. 9 seconds of this quarter. 9 seconds. Sir Elisante. 6 seconds. 5, 4. No. 2 seconds. Penalty. Postal red. Sir Samson. Penalty. Penalty. Limang foul na. Two seconds ha. Last throw. Basket. Wala na. That's the end of the second quarter. Score 54-57. Tatlo. Oh, hanggang 5th quarter. Wala nang kasi. Mets, balik ka. Mets, balik ka. Palit ka ng bola. Pagkano, matoyo, palit lang para hindi madulas. May ano dito may ang tawag nito?
Ito, may damit dito. Ipunas. Oh, ito, pwede ito. May bimpo kanina dito, yung pula. Dami na din sa ilalim, di na nakapasok. Okay na. Para, kuhan, habang hindi pa naulan. Tumitila na. Pinupunasan pa ng ano, sa kamuwa. Start of the third quarter. 54-57. In favor of Charlie. Arizala, paso si Romino. Pinasok na ang mga malalakas sila. Basket para kay Sir Daroles. Taas ng samba daw. Malalakas na ang pinasok. Malalakas na. Sir De La Cruz. Nakuha ni Sir Daroles. Hermino. Paso Sir Daroles. Stop rate na naman. Wala, kinulang, nakuha ni Sir Samson tinapik, nakuha ni Arizala ngayon to Sir Daroles, Pauto Elisterio, ang ganda ng pasa nila. Iba. Galing. 2 points slow. 2 points para kay Eliano. Sir De La Cruz, didiskarte. Sir De La Cruz. Pasto Mihia. Mihia ngayon didiskarte. Pasto sa De La Cruz. Sir Pitaka. Aatake. Ginamitan ng katawan sa ilalim. May foul tayo doon. Oscar Rep. Hermino. Pangilang foul ni Sir Hermino. First personal foul. Basket! Last throw! Basket pa rin para kay Sir Pitaka. Elisterio didiskarte. Paso Sir Samson. To Arizala. Arizala sa 3. Wala, nakuha ni Sir Tablante. Paso Sir De La Cruz, nagmamadali. Paso Sir Pitaka. Paso Miguel. Oh! Huling-huli. 19 seconds shot clock. Nakuha ni Sir Tablante. May foul tayo doon. Oscar Rep. Elisterio. Pangilan na. 3. Third personal foul. Sina, maaga pa. Substitution Rep. Labas Elisterio. Pasok Sir Luon. Wala, nakuha ni Arizala. Arizala ngayon nagmamadali. Arizala! May foul tayo doon. Basket Rep. Wala, nasa baba pa. Sir Pitaka. Pangilan na. Sir Hermino. Basket. Oy, nakakuha ni Sir Daroles. Ang bilis. Sir Daroles, Sir Samson. Madulas ang dula. May pahabol pa. Sir De La Cruz.
Paso Sir Bitaka sa ilalim. Naglubos. Paso Sir De La Cruz. Sir De La Cruz. Paso Sir. Saras. Wala. Nakuha na Sir Tablate. Basket. Yes, count. Mahal tayo doon. Hindi kita. Hindi na kita pero narinig lang. Sir Galas. Kasi lakot pa yun eh. Ano yung layo ko sa'yo? Sir Daroles to Sir. Basket! Father, wala dito. Sir De La Cruz. Dadala ng bola. Diniskarte. Pass to Sir. Tinaas ka lalim. Natabik ni Sir Daroles. Nakakuha na naman ng Sir Tablate. Pass to Sir Pitaka. Basket! Masyadong madulas ang bola. Sir Lord. Pass to Sir Daroles. Sir Daroles. Nagsutinot. May foul tayo doon. Sir De La Cruz. Tinawagan ng foul. Tangilang foul na. Dalawa pa lang. Paalala lang. Dahan-dahan tayo kasi medyo madulas na ang court. Basket. Padir! Blue. Nakuha ni Arizala sa press. Wala pa rin. Nakuha ni Jefferson. Natapit. Pass to Sir Tablate. To Miji sa tres. Sound check, Mike. Open lang pala. Tinapakan mo yung shoreline. Nice miss! Score 65 all. Arizala. Paso si Hermino from the baseline. Basket. Masyadong nagtitindi ang labanan. Madugo. Dahan-dahan lang, paalala, safety from Apso. Oops, may foul tayo doon. Post foul red. Sound check. Third team foul. Stop. Umabol yung taga-clock. Walang tulog pa yan. Pass to Sir De La Cruz. Basket! Sir Daroles yun, diniskarte. Agin sa bagong pasok. Sir Daroles, hasil play to Sir Lord. Pass to Sir Hermino sa baseline. Basket yan, favorite shot. Sir De La Cruz, pass to Sir Tablate. Pass to Katigbak. Katigbak na bitawan ng bola. Nakuha ni Rizala. Pass to Sir Daroles. Sir Daroles, bumangga. Ang gita. Sir Tablate na naman. To Katigbak. Katigbak to Sir Pitaka. Pass to Sir Damson Martin. Wala. Not contest. Sir De La Cruz. Third foul. Team fouls. 14 fouls. Warning foul penalty. Remaining time 5 minutes and 42 seconds. Score. Last throw. Oops! May tawag tayo doon. Ay, isa pa. Count it. Kasilpi na. Madugo na ang labanan.
Madulas pang bola. Sir Hermino. Sinangga na. Oops! May foul tayo doon. Penalty. Ay! First personal foul. Katigbak. Hawak lang, hawak. Stop. Sino? Nahihiya. Out. Chacho in. Okay na. Tumitila ng ulan. Wala ng ulan. Oo, sama si Maratas. Ano ka? Ano yan? Yan. Ano ba banat yan? Ano ka talaga nakabalak dito sa amin? Talagang binili mo ng french fries yung ano. Dalawa na, dalawa. Bola! Katigbak para to Kacho. Sir Tablate nagmamadali ng bola. Katigbak. Katigbak to Sir Tablate. Grabe ang dipinsa. Both teams. Natapik na naman. Nakuha ni Sir Silacros. Nakuha ni Sir Hermino. Sir Hermino ngayon. Diniskarte. Para sa Sir Samson. Basket! Sir kita ka. Oops! Sasobrahan. Score. Tanda lang, madulas. Pito na yan, pito. Habol tayo, habol tayo. Score. Score! 67-74. Terlot. So Sir Hermino. Pass to Sir Samson. Sir Samson sa baseline. Basket na naman. Bumabawi si Sir Samson sa toss ball kanina. Nakuha ni Sir Tablate. Sir Tablate. Wala pa rin. Nakuha na naman ni Sir Samson. Pass to Sir Lord. Wala pa rin. Nakuha si Sir Carolis. Uy, may foul tayo dun. Binigay mo sir para mag-score. Kapabor, padala sir. Dulas ng bola. Free throw. Pinunahasan pa talaga ng gamit. Dito lang pumasok. Last throw. Thrower. Wala pa rin. Nakuha ni. Pinasa kay Katigbak. To Kacho. Kacho. Wala pa rin. Narulis pa to Sir Germs. Favorite shot. Basket yan. Perimeter shot. Patusurpita ka. Katigbak. May foul tayo dun. Arisala. Pangilan mo na yan. Second personal foul. Fourth team foul. Warning for penalty. Basket para kay Katigbak. Last throw. Wala. Nakuha ni Sir Hermino. Natapik Katigbak. Nakuha. Tinapik pa rin. Pumilit. Wala. Kinapos. Wow. Nagpaigot-igot talaga. Yun talagang inaantay talaga yung mga acrobatic shot. Minikos-mikos na. Bumami sa toss ball na. Sir Tablate sa ilalim. Kinamita na ng katawan. Nakuha na ni Bowser. Nakuha na Sir Lord. Arisala. Arisala to Sir Samson. Sir Samson. Basket. Wala. Matalingot nila. Sir Tablate. Didiskarte Sir Tablate. Katawan na sa katawan. Basket red. Baba. Penalty. Penalty na, penalty. Third personal foul. Arisala. Stop. Tacho out. Sir Malinaw eh. Pasok. Astro. Basket pa rin para kay Sir Tablate.
Lord, paso Sir Samson. Sir Samson yun, i-discarte. Sir Samson, paso Sir Aristala. Nag-drive. Ganda nun, kinulang lang. Sir Pita ka ngayon. Sir Pita ka. Paso Sir Malinaw, madulas ang bola, nabitawan, nagpaikot-ikot. Sir Pita ka. Tumira, basket yan. Para kay Sir Pita ka. Sir Hermino ngayon nagmamadali. Sa katapak ng dos. Nakuha ni Sir Tablate. Sir Malinaw. Sir Malinaw. Tumira. Kinapos. Sir Daulis yun. Titira ng tres. Basket. Ano yun? Dos, tres. Tres. Referee decision. Basket! Sige lang, manalo ka sila. Daya lang yun. Aristala! Sir Daroles! Yun talaga ang totoong tres! Bang! Sir Tablate! Babawi si Sir Malinaw! Bang! Sa board! Nakuha ni Sir Samson! Sir Samson yun! Didiskarte! Nagpaikot-ikot! Basket pa rin! Remaining time! 2 minutes and 17 seconds! Sir De La Cruz sa tres! Wala pa rin! Nakuha! Smart play! 2 minutes! Sir De La Cruz! Wala pa rin! Nakakuha ni Sir Tablate! May kasama pang foul! Sir Lord, tangilan mo na yan! First personal foul! Bonus throw! Basket! Lord, pass to Aristala! Aristala! Aristala, pass to Sir Samson! Shot! Oop! Sinasa sa ilalim, nabitawan! Shot! Lord! Sir Tablate! Nakatapik ni Sir Samson! Sir Samson! Wala pa rin! Nakakuha ni Katigbak! Madulas ang bola! Katigbak! Natapik ni Aristala! Kitang-kita ang pasa! 1 minute and 32 seconds! Score! 19-17. Wala pa rin! Nakakuha ni Sir Samson! Tapos Sir Paulis! Matapit! May foul tayo dun! Katigbak! Foul! Forward. Basket! First throw! Ah! Basket pa rin! Check. Sir Samson! Basket! Sir Tablate! Basket! 1 minute! 10 seconds of this quarter. So, Sir Hermino ngayon. Sir Hermino. Sir Hermino. Paso Sir Samson na naman. Sino lang. Nakuha ni Sir Pita ka. Sir Pita ka paso Sir De La Cruz. Sir De La Cruz paso Sir Pita ka. Ang ganda. 52 seconds of this quarter. Aristala. Aristala. Tumira. Wala pa rin. Nakuha ni Katigbak. Sir Tablate!
Sinubo pa talaga. 40 seconds. Sir Samson yun. Sir Samson. Sir Samson. Pas 30 seconds. Sir Lord. Wala. Nakuha ni Sir Tablate. Nakuha ni Arisala. Arisala. Basket. Naku. 15 seconds. 14 seconds. Okay. 10 seconds. 8 seconds. 7. 5 seconds. That's the end of the third quarter. Score 96-84. Konti lang labang. Makahabol man do kay may ano man, fifth quarter. Oh, may dalawang quarter pa. Ngayon ba ulan nyo pag ganun yung ikot? Fourth and fifth quarter. Si Dylan po. Ha? Sige na depensa. Hindi ko na tinatawagan si Dale. Baka ano yun? Mag-graduate. Okay na. Habang wala pang ulan. Break muna kami. Sir! Maya ka na, last 2 minutes. Katigba, paso Sir Tablate. Sa 3. Wala, kinulang. Naguhoy na naman yun. Sinaguhoy. Pasto Elisterio. Elisterio. Wala pa rin. Nakuha rin katigbak. Paso Sir De La Cruz. Sir De La Cruz. Niluwa pa talaga. Madulas talaga mula. Oh, pumatras. Wala pa rin. Nakuha rin Sir Adona. Basket. Tablate. Diskarte. To Sir Pita ka natapik. To Sir De La Cruz. To Sir Tablate. Miya. Wala pa rin. Natapik. Sa kanya pa rin. Basket. Elisterio. Kumalaksa. Basket yan. Para kay Elisterio. Katigbak. Saan dadala ng bola. Katigbak. Paso Sir Pita ka. Nabitawan ang bola. Madulas ang bola. Elisterio naman yun. Elisterio. Kinaliwa. Sa kanya pa rin. Paso Sir Elisterio. Wala pa rin. Nakuha ni Sir Daroles. Sir Daroles yun. Paso Dagoy. Dagoy. Paso Sir Alona. Ang tira sa ilalim. Sir De La Cruz. Natabik. Nakuha Sir Pita ka. Basket.
Didiskarte. Elisterio. Pasa sa ilalim. Sirado na naman. Ginulang. Wala. Referee. Referee. Kabila. Green. Ball. Sir Tablate. May tanga ng bola. 15 second shot lang. Sinubo na. Talagang dinandahan na. Oras. 8 minutes. Hala. Oh, travel ang tawag doon. Travel ang tawag. Stop. Termino in. Sante out. Oras. 10 minutes. 10 minutes and 15 to shoot. Termino naman. Sige. Paso Elisterio sa laksak. Basket. Tablate. Oops. May foul tayo doon. 7 and 45 seconds. Alas 4:52. Crossball work. Dampoy. Kita ka, oops. May foul tayo doon. Pangilan na ng Jeromino. Time out. Seven and 27 seconds. Play. Nakuha ni Elisterio para sa Sir Daroles. Ang taas naman. Parang si Lebron James. Ang tinawagan. Hihiya tayo Sir De La Cruz. Sir De La Cruz. Pasok katigbak. Pumasok. Si Sir De La Cruz. Using the glass. Wala pa rin. Sir Pitaka. Follow up. Dampoy. Paso Sir Daroles sa 3. Wala. Inulang na. Nakuha na yun. Paso Sir De La Cruz. Sir De La Cruz. Paso Sir Tablate. Ay, nabitawan. Nakuha na Sir Radola. Sir Radola. Paso Sir Hermino. Shoot. Pitaka basket para kay Sir Pitaka. Hermino. Nagdadala ng bola. Oy! Walang tawag. Oy, ang ganda nun. Dampoy, oh! May pang tayo doon. Stop! Daroles out. Sir Thompson in. Pasok ka. Iya, pasok ka. Stop! Iya out. Dinosa in. Ito na yung secret weapon. Last throw. Tablate. Paso Sir Pitaka. Katigbak. So Sir De La Cruz. Oy, may foul tayo doon. Cross forward. Elisterio. Dampoy. Pangapat.
Pasok mo doon, pasok mo. Pita ka, nakuha pa rin. Ginamitan na ng katawan. Nakuha ni Dampoy. Kaso si Thompson. Kaso si Hermino. Wala pa rin. Ako na siya. Ay, ang ganda ng paluwak sa ilalim. De La Cruz. Paso Sir Tablate. Nakuha na naman. Nakuha ni Sir Hermino. Elisterio. Rumagata. May foul tayo dun. Sir Tablate. 4:57. 5 minutes and 33 seconds. Hongkit. So, free throw, basket. Inosa! Nakuha! Kinaliwa pa! Nakuha! Sinampoy ang lastas. 1:11.94. Tablate. Tumalaksak. By foul. Post foul with Elisterio. Pangilan na yan. Brought to you by Erica. Third personal foul. Inbound play. Nakuha ni Sir Samson. Nakuha ni Sir Radoya. Hala. Nakuha naman. Sir Hermino. Pastor Dampoy. Elisterio. May foul tayo doon. Binusa. Green. Penalty, hindi. Hindi pa. Oh, may fifth quarter pa tayo. Foul ni Sir De La Cruz. 3. Pero Samson! Wala! Okay. Elisterio! Kitang-kita! Remaining time! 4 minutes and 39 seconds! Patigbak sa press! Basket! Sige. Elisterio sa press! Wala! Hermino basket! Tablate! Sinubo! Wala pa rin! Ayun, batay! Oh, sada, kung sinong gusto mong shot. Oh, sada, kung sinong mong shot dyan. Remaining time! 4 minutes and 6 seconds! Walang foul. Hermino, pass to Sir Samson. Sir Samson, oy! Foul. Host foul red. Tablate. Dalawa. Ha?
Third personal, 14 foul. Bangus. 3 minutes, 56 seconds. May isang quarter pa, 5th quarter. Tablate. Nabitawan. Sako Arigacho. Pasok at tigbak. Sino sa basket? Ang salabay dala ng bola. Pasok Sir Samson. Sir Samson. Pasok. Okay, last. Kita, sir. Bola ng green. Tigbak. Dinosa. Oy, muntik lang. Remaining time. 2 minutes, 14 seconds. Sir Lotte. Yan. Tuwan lang, Sir Tablate. Sir Tablate. Wala talaga. Sa kanya pa rin. Yun, sako. Muntik lang. Hermino. Patay oras na. 9 seconds shot clock. Arisala. Wala. Ikot. Hermino. Basket. 2 minutes and 30 seconds. Sakan mo pa rin. Sir Tablate. Sino sa basket? Okay. Sir Tablate. Basket. Remaining time. 2 minutes, 6 seconds. Miro. Out. Stop. Pasok ka. Makakadami pa ng shoot yan. 2 minutes break. Ay, short. Tablate. Bubas ka na, Listerio. May kuha pa puntak doon. Kinuha ka talaga. Dalawa Pikachu. Sir. Oh, no. Sir Tablate. 7 seconds shot clock. Wala pa rin. $59 seconds. Bang! Paul na.
Magandang hapon sa ating lahat. Nandito po tayo sa Tog-8. Naglalaro yung Alpha at saka Delta. Patay na. Tama na. Patay na. Okay, magandang hapon sa ating lahat. Nandito po tayo sa basketball court ng Tog-8. Mag-cut ka muna. Okay. Oh. Hello guys, nandito po tayo sa laro ng Alpha at saka Bravo. Katigbak! Bumabali! 15 seconds! Kaya pa! Six seconds! Basket! 2 seconds! Okay guys, ang nanalo po ay Alpha ngayong hapon na umaga to, yung sport piece ng Tog-8. Oh, bati muna tayo, bati muna sa ano natin. 121! Sir, 170! best player of the game. Oh, may best player of the game ngayon si Sergeant Yax. Anong ano mo? Best player of the game. Woo!